Nagsugod na ang simbang gabi. Gani aron nga makapangandam ang pipila kapin pa nga base sa forecast karon sa Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA nga posibleng mulungtad pa hangtod sa tulo ka adlaw ang epekto sa Intertropical Convergence Zone sa Sorsogon Region. But pasabot kanunay nato nga masinatian ang mga pag-ulan lakip sa hapon ug kadlawon. Ang weather system nga ITCZ is usually last kini siya og mga 2 to 3 days niyang kadugay. Pwede siya mubuo og mga low pressure area pero ang kaning mga LPA dili ni siya expected nga mahimong bagyo. Pero magdala kini og mga kusog nga mga pag-ulan. Dugang pa ni Benrio Binyana, labaw sa PAGASA Gensan, ilabi na sa mga ana sa kabukirang bahin ug baybayon nga importante ang magbinantayon o galing adunay mga makusog nga pag-ulan sa posibleng pinakalit nga pagbaha o pagdahili sa yuta. Gani abiso pa sa buhatan. Unya ini sa ato ang mga duay sa kaning simbang gabi is kining kasagaran sa gabi sa kadlawon na ay mga chance nga mga mag-ulan. So magdala kita o kaning mga pandong o kaning mga payong para dili kita mga basa. In the heart of changing lives, kini si Russell Jean Mantile. Sa 89.5 Brigada News from Gensan, the Music and News Authority.